Şu ortamın güzelliğine bak arkadaşlar. Hayat abi. Kız benim çekiyorsun. Renkli bir düğün olacak. Harika bir köy. İlgilenilmiyor. Buralarda yol falan olmadığını düşünün. Dünyanın en güler yüzlü insanları Endonezyalılar. Ne güzel ya. Şimdi ben çok görünüşlerinden de anlayamıyorum. Bugün sizi çok uzaklara, ta Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesine götüreceğim. Burada yaşayan Bugis halkı, yüzyıllardır dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal cinsiyet sistemi ve spiritüel gelenekler sürdürüyor. Onlar için kadın ya da erkek olmak sadece bir biyolojik gerçek değil, ruhlarla, atalarla, tanrılarla kurulan derin bir bağın ifadesi. Bugis kültüründe 5 ayrı cinsiyet var. Evet, yanlış duymadınız. 5 ayrı cinsiyet var. Orane, Makunurai, Jalabay, Jalalay ve Bisu. Bisular hem kadın hem erkek ruhunu taşıyan, gökyüzüyle yeryüzü arasında bir köprü olarak görülen kutsal şamanlar. Tanrıların mesajını insanlara ileten, eski krallıklarda merkezi bir rol üstlenen bu kişiler aynı zamanda kendilerini Müslüman olarak kabul ediyor. Onlar için İslam inancı ile atalara dayalı kadim inançlar iç içe geçmiş durumda. Bir yandan Allah'a inanıyorlar, bir yandan da ritüellerinde eski tanrı isimlerine, ataların ruhlarına sesleniyorlar. Bugün belki de dünya üzerinde çok az insanın yakından tanıklık edebildiği bu mistik dünyaya birlikte adım atacağız. Hazırsanız Bugislerin büyülü ve çok katmanlı evrenine birlikte yolculuk yapalım. Mantap. Hayat abi. Hayati abi. Terima kasih. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizle ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. What's your name? My name is Eka. Eka. Miss Eka. Miss Eka. Okay. Bisu. Bisu. So today there is a wedding. Today is our wedding is about 1 o'clock. Yeah, she's gonna do some ceremony in the wedding. Iya, ceremony. Tapi no ceremony bisu. So she does trance and she does like these rituals. Yes, Yeah. Transvestite. Sorry? She is a transvestite. No. Trance, like going trance. Trans. Oh yeah. Yeah. Like you understand, like Yes, I going know. Yeah. trance. Yeah. You do? Yeah. Sometimes. Can in you trance. ask her? Bisu. Adam yanlış anladı. Yeah. In trance. Trans. In trance. Yes. In trance, where does she go? Does she connect with another world? Yes, Does she another connect spirits. with? Yeah, but can you ask her so she can answer me? Yeah. Ya, ketika ada bisu dalam keadaan trans, mereka berkomunikasi. Dunia bawah itu komunikasi antara manusia dan leluhur. You're like, she's like a shaman, right? Yes. What's her religion? Islam. Muslim. Yeah. With a Bugis, Muslim. spice Bugis. Yeah. Jadi sebelum Islam ada pendeta agama Bugis kuno. Is she the leader of the community? No. No? She is a members of the community. So pemimpinnya ada di Arajang, in Arajang, close by. Khusus rumahnya. There is a special house. Why did she come here for the wedding? Because she arranged the business wedding part. You see, this is for the wedding business. Wedding So for the she's project.
Yes, female is organized. Female is. How many genders in their Bisu community? Okay. In Bigus community. berapa How many dia? genders? Bisu 5 gender, jadi 5 gender, di mana gender pertama itu Orwane atau laki-laki man, dan gender kedua adalah Makunrai, perempuan atau woman, dan gender ketiga itu adalah Calalai, perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki atau maskulin, terus Calabai, perempuan laki-laki yang seperti perempuan, feminim, dan gender yang tertinggi itu Bisu, gender kelima. The other genders, are they accepted in the community? Iya, kalau di Sulawesi Selatan itu sudah pengakuan, sudah dari sejak kerajaan tertua Sulawesi Selatan itu sudah pengakuan 5 gender. Namun karena ikut undang-undang pemerintah, karena kita ini negara hukum Republik Indonesia, hanya mengakui 2 gender, itu laki-laki dan perempuan. Walaupun pada sebenarnya itu masih ada di tanah Bugis bahwa gender itu masih kita pertahankan. She says she's Muslim, Yes. but in Islam, being LGBT is not accepted. So, is this a problem for their community? Jadi kita di Sulawesi Selatan, khususnya di masyarakat Bugis, jauh sebelum Islam masuk di Indonesia, karena di LGBT yang lesbian, gay dan sebagainya, memang Bisu tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena seperti itu hal-hal yang tidak diinginkan. Karena orientasinya mereka ke seks. Sedangkan Bisu itu tidak menjurus ke seks karena kesucian, ritual. Jadi bagaimana caranya mengangkat jati dirinya di tengah masyarakat? Dia tidak sekedar calabai biasa. Calabai itu bagian dari LGBT yang mengatasnamakan komunitas waria. Iya, mereka orientasinya ke situ. Makanya bagaimana menjaga kesucian itu belajar di Bisu, karena di Bisu itu yang diajarkan. That's what I'm asking. Like these people do sex, but this is a Muslim community as well. Right. So, is this like accepted in the community? Is what? Look, this is a contradiction, you know, because one side you are Islamic, one side there is a gay person. Yeah. I'm not against. No, Yeah. please tell her. I am no problem for me. Yeah. I'm just asking, is this kind of a problem in the community? Melakukan Jurus ke seks. Iya, dan sini khususnya segeri itu hal itu biasa saja, tidak ada no problem. Yeah. She doesn't carry any gender. Ini gender. So she's genderless, maybe. Yes, Is it genderless. like? Yeah. Yeah. So do you feel as a woman or you feel as a man? Do you have? Sebenarnya di Bisu itu tidak ada hal-hal yang dirasa seperti itu. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Tapi ketika dia spiritual ceremony, ada sifat-sifat dominan. Ketika berkomunikasi dengan leluhur, ada sifat-sifat dominan. Ketika sifat dominan itu yang datang adalah suami, berarti kita harus seperti perempuan. Dan ketika yang datang leluhur itu adalah laki-laki, dan kita punya peranan ganda. Dan kita di sini masalah Bisu itu bukan jenis kelamin sih sebenarnya. So when she goes to trance, the other world, she meets the spirits or gods, or ancestors. Jadi Where ketika- does she go? Who does she meet? Jadi ketika kita ritual, itu pun kadang kita panggil mereka tidak datang. Tetapi ada waktu-waktu tertentu ketika bisunya itu sudah betul-betul khusyuk, serius untuk ritual itu, dan untuk memberi bantuan ke masyarakat yang membutuhkan mereka, itu akan hadir seperti dewa atau leluhur. Karena bisu itu penyambul lidah raja. Has she ever been in a very dangerous situation when she went to the trance? She saw like very evil people. Okay, she went to trance. Yeah. Okay. She went to other world, and she meet very bad spirits. Has she ever been in a situation? Ada namanya di sini Mak Giri. Magiri. Mak Giri itu menancap-nancapkan senjata tajam di beberapa anggota tubuh. Ketika leluhur itu meminta, ingin menunjukkan ke halayak bahwa kamu harus lakukan itu supaya mereka yakin dan percaya bahwa kamu adalah betul-betul mengabdi ke raja. How did they pick her to be Bisu, you know?
Because I is know there the like little a reason from the family or she had a sign? Saya like tahu a- sedikit ini. Bisu itu calabai, Calabai. walau tidak semua calabai adalah bisu. Jadi untuk menjadi bisu melalui proses yang panjang. Satu, dia harus calabai atau makundrai atau orane yang memenuhi syarat. Syaratnya itu ketika calon bisu ini mendapat panggilan jiwa, terlebih dahulu harus pematoa atau pimpinan mendapat mimpi bahwa ada cikal bakal calon bisu lagi yang akan jadi bisu. Setelah itu dilakukan penobatan. Penobatannya begitu panjang. How old she was when she was chosen? Saya dipilih pas selesai SMP. 14, 15. Thank you very much. Ceremony. This is ceremony for the Thanksgiving ceremony before the plowing the rice field. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Evet, bana şimdi özel yazıları gösterecek. Ben çok anlamadım ne dediğini. Biraz iletişim problemi olabiliyor. Oo, çok güzel, beautiful. This naskah, this is a very interesting. Can you hold naskah. it? Yes. Sir. Naskah manuscript from the Ila Galigo. Sudah ratusan tahun nih. Iya. It's already 400, 500 years already. Maybe more. This is Yes. 400-500 years old. Something like that. 400-500 yıllık diyorlar ama acaba. This is You see, before the Indonesia, we have This. Lontara. This is we call the Lontara. eski dilde yazılmış. This is wedding or what is this? Ritual adat. Ah, the Spiritual- rituals. This is for the ritual, tradition rituals Okay. for the bisu. Beautiful. Very beautiful. Çok güzel. Eski dilde yazılmış. Terima kasih. Terima kasih. Burası düğüne hazırlanıyorlar arkadaşlar. Renkli bir düğün olacak. Ya siz bu arada farkında mısınız? Hangi kabileye gitsem düğünleri oluyor. Yani yerel halka gitsem düğünleri oluyor. Çok acayip. Yine düğüne denk geldik. Kaynana gibiyim. You will be more excited if you see the dancing of Ah, the and wearing the dress, Yeah. bisu dress. But unfortunately, it's not the time for the Yeah. ritual. Yeah, It's coming. yeah, it's coming. Pomelo sezonu açılmış. Pomelo kesiyor. Her yerde pomelo var arkadaşlar. Pomelo greyfurt'un daha tatlısı ama daha güzeli greyfurt'un. Böyle kocaman oluyor. Hello. Hello. Yeah. Evet, gelin kaynana görümce gibi gidiyoruz. School. Okay. You're ready? Kaynana, görümceyle kaynana gidiyoruz. Düğüne gidiyoruz. Vallahi yine şansa bak. Adanya bapak, adiknya. So, what's the conditions? Syarat untuk jadi bisu itu ada 11. Di antaranya mapunai pak disengem malamun risesena apongena ugie. Jadi dia punya ilmu tingkat tinggi di dalam tatanan adat istiadat Bugis. 2, macam apa ngajarin karena tak kali lu sek dia pak Banuar di tanah ugi. Jadi dia merupakan suri teladan dan contoh bagi masyarakat Bugis. Nah oleh papole nudeen oleh papole tak umat biasa bisa mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan orang-orang pada umumnya. Endrenge akar-akarang rianu malindrunge. Jadi ada 11 harus dia miliki, kalau tidak itu belum gelar bisu. Mapunai pak disengem malamun risesena apongena ugie. Jadi dia punya ilmu tingkat tinggi di dalam tatanan adat istiadat Bugis. Naule papole anudeen oleh papole tomak biasa. Jadi mampu mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan orang-orang pada umumnya. Jadi dia punya indera keenam. Mai pai betupahana ri anu malindrunge. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan roh leluhur dan dewata. Bisu itu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah calabai. Calabai di tanah Bugis itu adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan tapi tidak menjurus ke arah seks. Mereka mulia, tidak genit dan menggoda, atau dalam arti dia melebih. Jadi bisu adalah pendeta agama Bugis kuno pra-Islam. Mereka adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Mereka punya tugas-tugas mulia di tengah kerajaan. Dia penentu hari, penyambul lidah kerajaan, dan kebal terhadap senjata tajam. Apa yang kamu rasakan saat
memasuki keadaan trans. Apa yang kamu lihat saat menutup matamu? Ketika bisu mau materiolo atau melakukan spiritual ceremony, terlebih dahulu bisu mak dewata. Mak dewata itu puji-pujian ke roh leluhur. Bagaimana roh leluhur bisa datang? Jadi dipanggil lewat memang. Memang itu puji-pujian atau mantra-mantra. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan leluhur. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan leluhur, kita dalam keadaan di bawah alam antara sadar dan tidak. Dan ketika kita pejamkan mata, itu terlihat jelas bahwa dewata yang memandu atau yang memimpin kita akan hadir di depan kita. Apakah itu Baine Dewata atau Lakai Dewata? Baine itu ketika sifat-sifat dominan yang datang adalah sifat perempuan, maka kita harus bertindak maskulin dan seperti laki-laki. Dan ketika suami yang datang bahwa kita akan melayani, dalam hal ini berkomunikasi dengan mereka bagaimana layaknya kita seorang perempuan yang tampil pemining atau bagaikan putri bangsawan Bugis kuno kala itu. Apakah para dewa yang memilihmu? Kapan kamu pertama kali mendengar panggilan mereka? Iya, jadi sebelum menjadi bisu, ada panggilan jiwa di mana dewata-dewata itu berkeliaran dan dewata-dewata itu yang selalu mengganggu antara kamu jadi bisu atau tidak. Itu dalam keadaan kita antara sadar dan tidak, bahkan kita dalam keadaan jatuh sakit. Ya, itu terjadi pada ketika kita menanjak dewasa dan sudah ingin berhasrat atau sudah bisa menentukan pilihan kita sebenarnya apakah laki-laki atau perempuan. Jadi kalau di Bugis itu balerek namanya. Siapakah Dewata Sewa bagi kamu? Iya, Dewata Sewa bisu itu sebenarnya ini sangat disakralkan. Tapi Dewata Sewa itu adalah Datu Patotoe atau di sekarang itu Tuhan yang Maha Esa. Seperti di puji-pujian, oh Pak Batari, ya Allah ya Tuhanku. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan Dewata Sewa saat upacara? Upacara. Iya, bagaimana kita berkomunikasi dengan Dewata Papuna Sewae melalui rangan-rangan, puji-pujian, memanggil dewa, roh leluhur berkumpul lewat puji-pujian itu. Seperti rangan-rangannya, orwe sesuka matu mangadeka matu riala sisine eri nabisi juga lain mete tenri balik mapawe tenri sompala pitu tajan riolona pitu tajan rimunrina tenggalawan rimunrina. Oh Pak Batari. Apakah Dewata Sewa berbicara melalui mimpi, suara, atau perasaan dalam hati? Semuanya itu bersatu padu. Komunikasi lewat mimpi, Mita Tindro namanya. Komunikasi ketika kita Mak Dewata itu dalam keadaan kita tidak sadar. Komunikasi di saat kita lagi seremoni atau materiolo upacara. Terima kasih. Terima kasih. Masa sekarang dan masa yang akan datang, di mana di dalamnya memuat tentang bisu. Di mana bisu di sini adalah perantara langit dan bumi. Dia adalah manusia setengah dewa, titipan Dewata Papuna Sewae. Menurut kepercayaanmu, apa yang terjadi pada roh seseorang setelah meninggal? Jadi di bisu itu kepercayaan meninggal atau di Bugis namanya matindro atau malindrung, itu dia naik ke langit yang ketujuh, naik ke botil langit, mendrek di botil langit. Apakah ada tempat seperti neraka dalam kepercayaan Bugis Bugis atau bisu? Bentuknya itu bisa berbentuk rumah-rumah atau palaka, tapi yang terbuat dari proses alam
namanya ada Bulu Jota, satu gunung di sana. Is there a holy animal in her religion? Ada beberapa binatang yang disucikan, di mana di Lontara Bugis itu opak batari nagai na toncengi potoi na kareket tarawe na olalete. Jadi dia akan percaya bahwa ada binatang itu sejenis naga. Like a dragon. She says she's a Muslim. She Yes. goes to namaz, like she does namaz, or does she do like rituals of the Islam, like fasting, Ramadan, you know, itir, or namaz, you know namaz? Yeah. Like praying. Yeah, praying. Bugis people, do they do it or no? Manusia Apakah, Bugis. Jadi di masa lalu sebelum Islam masuk di Indonesia, bisu sudah mengenal hal-hal itu, sembahyang. Kenapa? Ada namanya sakdana gendrange. Jadi bunyi gendang itu yang menentukan waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah ditentukan lewat onina gendrange, matangaso, makarwe, malabu keso, mak deniari. Terus yang puasa sudah ada jauh sebelumnya, karena itu puasa lahir dan batin 7 hari 7 malam. Ma puasa maneng di puasa 7 hari 7 malam. Apalagi sekarang Islam. Contohnya kemarin saya juga berhaji. Jadi itu bisu naik haji. Terima kasih. Geldik düğüne. Di belakang motor boleh sana. So Bugis wedding, right? Bugis. Bugis people? Yes. Iya, problem. Neler gördünüz şu kanalımda? Turuin na higamis. Uy. My friend. Teacher. Teacher. Nice to meet you. Teacher. Teacher. Agama. Pensiun umum. Umum. Mengajar. Teacher. Yes. Ya, belajar. Ya. Umumi. Semoga ya Nice to naik meet makan you. kue. Ya. Dia action to Atas. Kue cake. Iya, cek apa? Tradisional cake. traditional cake. Ay, Kue. pasta yapmışlar. Wah, Napojimetos apa? Oy ben sana ölürüm. Şu güzelliğe bak. Chalalai. Selamünaleyküm. Chalalai and chala, everything. Waalaikumsalam. So, Haji Hati, kenapa Haji Hati asik? hello. Hati. Haji. Her name is Haji Ati. Haji Ati. Chalabai. Chalabai. Es Chalabai. Chalabai, Chalalai. Chalalai. Itu Chalabai, ini Chalalai. Chalabai. Ini apa? Orang tua pengantin. Yeah, he's the Nenek. parents of the grooms. The groom of bride. Yeah. Yo, suruh matu minta baras hanji tahu, na soot itu nanti luar negeri. Calabai, Calalai. Chalalai is, what is Chalalai? Puan yang seperti laki-laki. The tapi woman dia does look like a no man. sex. No sex. No sex. The woman does look like a man. But she doesn't look like man. Yeah. Iya, karena situasi dan kondisinya pekerjaan laki-laki, Yeah, bukan he's doing tambang. as the man. She was born as a Perempuan. Woman. Woman. and no, you're Pengantin keluar. Is a bride. He's a groom. Groom. Yeah, groom. Very nice to meet you. Ne kadar güzel elbisesi. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. It's a knife. Yeah. Selebasi. Selebasi. Selebas. Oh, jadi Calala itu yang terlahir sebagai wanita bersifat Dia Calabai senior. is a Calabai senior Calabai. Tapi dia no bisu. No, but not bisu. Ya. Wah, luar biasa. Dan ini di Bugis hal biasa. Ya, Ini Calabai, Calalai, no problem. no problem. Calabai, Calalai, bisu. Yes. How old is he? How old? Umur berapa? Getting married. Yes. Yes. Yeah. Very nice dress. Very nice dress. Bagus pakaiannya katanya. Çok güzel elbisesi. Yes.
kostum Bugis. Bugis custom. He is the original man, but it's gonna be a woman. He's doing like a drag queen. so he's a woman. Sedangkan kita di sini tidak terlalu kenal ke LGBT, walaupun pada hakikatnya mereka ini tetap berhubungan sebenarnya dengan laki-laki sesama jenisnya. Dan masyarakat sini bukan rahasia lagi. Ini kayak Aji ini semua di sini tahu kalau calabai itu atau seperti itu berhubungan seks sesama laki-laki. Tetapi itu biasa saja di sini, no problem. Samaria. Yakalandın. Yakaladım seni. Ada seandainya cale aku bayinya no ketemu. Oh, no. Everybody. No problem. I check. Cake. Barua it is baruasa. Maşallah, maşallah. Oh. Deh. Oh, it's a banana. Wow. Banana. Oh. It's a traditional. Yes, very nice. Kalau saya nak berdua. Okay, we can try this one. Iya. Yeah, later. I don't want to disturb. Try this. Ini sero-sero. Rice sweet. Hello, Bisu Eka. This Makundrai. Woman. Yeah. Makundrai asli. Iya Bugis. Ikut itu jalan. Oh. Selamünaleyküm. Rice. Rice yellow kadominya. The bride? Where is bride? She's coming. Sedang place. Tea? Coffee? No. It's good. I'm good. Thank you. Jalabai. This woman. Yeah. Original woman. This jalabai. 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 Pernah kau jatuh cinta sama laki-laki? Oh tidak, Tidak. Never. Tidak pernah. tidak pernah kayak saya. Did she have a boyfriend? Sudah punya pacar. Oh tidak ada. No. No. I think he's lying. Yes. What does she think about this situation? Because there are like 5 genders. Is it like normal for her? Biasa-biasa saja kalau lihat begini. Oh, sudah. How many children does she have? 2. And if one of her son becomes Jalabai, what does she think? Tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Normal. What if her child Yeah. become Bisu? Does she get proud, very happy? Iya, saya senang karena saya juga bisa begini. Iya. What's that? Iya, kalau saya sudah begini. Okay, one more question to him and to her. I hate somebody, for example. Yeah. Okay. Yeah. I show his photo. Yeah. Okay, like Voodoo. You mean doing like voodoo? yeah, exactly. Can she do something like this, like a bad curse? Yeah. Thank you. Ne güzel ya. Şu ortamın güzelliğine bakın arkadaşlar. O kadar mutluyum ki böyle şeyleri size gösterebildiğim için. Hanımefendi erkek gibi şey yapıyormuş. Did she get married ever? Yes, he married. Bakın burada düğün için taze ananas kesmişler. Hindistan cevizleri, değişik türde Hindistan cevizleri, kocaman muzlar var. Bunlar Slovasya adasına özgü değişik bir Hindistan. Başka adalarda da oluyor da burada gördüm uzun zamandır ilk defa. Ananasları yeni kesmişler bakın. Böyle şeyde oluyor ananaslar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Kız benim çekiyorsun. Thank you. Ah. Mata, mana Nabila. Oh, ini. Yeme onu. Bye bye. Ya. Bye bye. Harika bir köy. Bakın evleri bu şekilde ve hep böyle. Yukarıda 2 tane şey var, X işareti gibi. Sarı renkte. Bunlar aslında kabile evleri. Bayağı basit bir şekilde yapmışlar ama hep çok hoş duruyor bence. Bakın ne güzel. Tabii köylerde çocukların motosiklet vesaire kullanması normal. Ay 4 tane çocuk vardı orada. Şaka gibi.
Bugis halkının köyü. Fark ettiyseniz Müslümanım diyorlar ama yani Müslümanlıkla çok alakası olmayan bir dini inanışları var. Bunu aslında ben size Meksika'da Maya yerlerinde vesaire göstermiştim. Bunlara hibrit din deniyor. Yeni hükmedenler işte 13. 14. yüzyılda buraya geliyor Müslüman krallıklar. İşte krallık kabul ediyor. Ama eski dinlerini de bırakamıyorlar bunlar. Hem uzak topluluk oldukları için hem ilgilenilmiyor. Buralarda yol falan olmadığını düşünün. Tamam Müslümanız diyorlar. İşte Katoliyiz dedikleri gibi Maya yerlerinin ama hiçbir alakası olmayan inanışları var Meksika'daki Maya yerlerinin. Burada da öyle. Yoksa İslamiyet'te 5 tane farklı gender'ı, cinsiyeti kabul edebilecek bir durum tabii ki yok. Dünyanın farklı bölgelerinde hala farklı inanışlar, farklı düzenler, farklı insanlar, farklı varoluşlar var. Ben size onları bulmaya çalışıyorum ve bunu da güzel bir şeye bağlamaya çalışıyorum. O da Türkiye'de eğitim çok kötü durumda. Eğitime, laik eğitime önem veren Darüşşafaka'ya bağış yaparak en azından çorbada bir tuzumuz olsun istiyorum. Onun için abone olursanız çok mutlu olurum. Burada da yine Bugislerin köyünde bu papaya ağacı, kavuna benziyor, ağaçta yetişiyor ve pirinç tarlaları. Bu dört çocuk yine geçtiler güle güle. Herhalde beni görmek istediler. Yine o taraflarda bir sesler, bir davul sesleri var, müzik sesleri var. Pirinç tarlalarının güzelliği. Şurası cami zannettim, değilmiş. Ve tabi bu yola girdiğin zaman benzininiz biterse benzin istasyonu olmuyor böyle yerlerde. İşte şişelerde satılan benzinleri alıyorsunuz. Hello. How are you? Dinga Dudu. Bugis. Bugis people. Ah, karga. Karga. How are you? Good, good, good. Nice to meet you. Turkey. Turkey, yes. Thank you. I go. Thank you very much. Bye. Güzel insanlar. Dünyanın en güler yüzlü insanları Endonezyalılar. Tartışmasız arkadaşlar. Hiç daha beni görünce surat asan, şey yapan görmedim. Güzel. Köyleri seviyorum be. Ne güzel geziyoruz değil mi? Hadi bakalım.